என்ன வீடு கோயிலா மாறிடுச்சு? ஸ்டீல் ஹவுஸ் போனா எல்லா வீடுமே கோவில் தான். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்ல தேவைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல. எல்லா விசேஷங்களுக்கும் சீர்வரிசை இங்க அணிவரிசை தான். பர்னிச்சர், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மாடுலர் கிச்சன். இப்படி எக்கச்சக்கமா நல்ல சர்வீஸ், டோர் டெலிவரி, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. மொத்தத்துல சொன்னா நம்ம வீட்டின் தேவைகளின் அட்சய பாத்திரம். நம் வீட்டின் தேவைகளின் அக்ஷய பாத்திரம். ஸ்டீல் ஹவுஸ், திருச்சி ரோட், கோவை. என்ன வீடு கோயிலா மாறிடுச்சு? ஸ்டீல் ஹவுஸ் போனா எல்லா வீடுமே கோவில் தான். பர்னிச்சர், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மாடுலர் கிச்சன். இப்படி எக்கச்சக்கமா. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்ல தேவைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல. எல்லா விசேஷங்களுக்கும் சீர்வரிசை இங்க அணிவரிசை தான். அது மட்டுமா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. நல்ல சர்வீஸ், டோர் டெலிவரி. மொத்தத்துல சொன்னா நம்ம வீட்டின் தேவைகளின் அட்சய பாத்திரம். நம் வீட்டின் தேவைகளின் அக்ஷய பாத்திரம். ஸ்டீல் ஹவுஸ், திருச்சி ரோட், கோவை. என்ன வீடு கோயிலா மாறிடுச்சு? ஸ்டீல் ஹவுஸ் போனா எல்லா வீடுமே கோவில் தான். பர்னிச்சர், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மாடுலர் கிச்சன். இப்படி எக்கச்சக்கமா. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்ல தேவைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல. எல்லா விசேஷங்களுக்கும் சீர்வரிசை இங்க அணிவரிசை தான். அது மட்டுமா, பழசுக்கு புதுசு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. நல்ல சர்வீஸ், டோர் டெலிவரி. மொத்தத்துல சொன்னா நம்ம வீட்டின் தேவைகளின் அட்சய பாத்திரம். நம் வீட்டின் தேவைகளின் அக்ஷய பாத்திரம். ஸ்டீல் ஹவுஸ், திருச்சி ரோட், கோவை. என்ன வீடு கோயிலா மாறிடுச்சு? ஸ்டீல் ஹவுஸ் போனா எல்லா வீடுமே கோவில் தான். அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்ல தேவைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல. எல்லா விசேஷங்களுக்கும் சீர்வரிசை இங்க அணிவரிசை தான். பர்னிச்சர், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மாடுலர் கிச்சன். இப்படி எக்கச்சக்கமா நல்ல சர்வீஸ், டோர் டெலிவரி, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. மொத்தத்துல சொன்னா நம்ம வீட்டின் தேவைகளின் அட்சய பாத்திரம். நம் வீட்டின் தேவைகளின் அக்ஷய பாத்திரம். ஸ்டீல் ஹவுஸ், கடை வீதி, பொள்ளாச்சி. என்ன வீடு கோயிலா மாறிடுச்சு? ஸ்டீல் ஹவுஸ் போனா எல்லா வீடுமே கோவில் தான். பர்னிச்சர், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மாடுலர் கிச்சன். இப்படி எக்கச்சக்கமா. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்ல தேவைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல. எல்லா விசேஷங்களுக்கும் சீர்வரிசை இங்க அணிவரிசை தான். அது மட்டுமா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. நல்ல சர்வீஸ், டோர் டெலிவரி. மொத்தத்துல சொன்னா நம்ம வீட்டின் தேவைகளின் அட்சய பாத்திரம். நம் வீட்டின் தேவைகளின் அக்ஷய பாத்திரம். ஸ்டீல் ஹவுஸ், கடை வீதி, பொள்ளாச்சி. என்ன வீடு கோயிலா மாறிடுச்சு? ஸ்டீல் ஹவுஸ் போனா எல்லா வீடுமே கோவில் தான். பர்னிச்சர், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மாடுலர் கிச்சன். இப்படி எக்கச்சக்கமா. அது மட்டும் இல்ல, நம்ம இல்ல தேவைகள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல. எல்லா விசேஷங்களுக்கும் சீர்வரிசை இங்க அணிவரிசை தான். அது மட்டுமா, பழசுக்கு புதுசு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்கு. நல்ல சர்வீஸ், டோர் டெலிவரி. மொத்தத்துல சொன்னா நம்ம வீட்டின் தேவைகளின் அட்சய பாத்திரம். நம் வீட்டின் தேவைகளின் அக்ஷய பாத்திரம். ஸ்டீல் ஹவுஸ், கடை வீதி, பொள்ளாச்சி. എന്താ വീടൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയോ? സ്റ്റീൽ ഹൗസിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീടും ക്ഷേത്രം തന്നെ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത്. എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു. ഫർണിച്ചർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോഡുലർ കിച്ചൺ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല സർവീസ്, ഡോർ ഡെലിവറി, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയപാത്രം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം. സ്റ്റീൽ ഹൗസ്, തിരുച്ചി റോഡ്, കോവൈ. എന്താ വീടൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയോ? സ്റ്റീൽ ഹൗസിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീടും ക്ഷേത്രം തന്നെ. ഫർണിച്ചർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോഡുലർ കിച്ചൺ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത്. എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു. അതുമാത്രമോ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ട്. നല്ല സർവീസ്, ഡോർ ഡെലിവറി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയപാത്രം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം. സ്റ്റീൽ ഹൗസ്, തിരുച്ചി റോഡ്, കോവൈ.
എന്താ വീടൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയോ? സ്റ്റീൽ ഹൗസിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീടും ക്ഷേത്രം തന്നെ. ഫർണിച്ചർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോഡൽ കിച്ചൺ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത്. എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു. അതുമാത്രമോ, പഴയതിന് പുതിയത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ട്. നല്ല സർവീസ്, ഡോർ ഡെലിവറി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയപാത്രം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം. സ്റ്റീൽ ഹൗസ്, തിരുച്ചി റോഡ്, കോവൈ. എന്താ വീടൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയോ? സ്റ്റീൽ ഹൗസിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീടും ക്ഷേത്രം തന്നെ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത്. എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു. ഫർണിച്ചർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോഡൽ കിച്ചൺ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല സർവീസ്, ഡോർ ഡെലിവറി. എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയപാത്രം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം. സ്റ്റീൽ ഹൗസ്, കടൈവീതി, പൊള്ളാച്ചി. എന്താ വീടൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയോ? സ്റ്റീൽ ഹൗസിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീടും ക്ഷേത്രം തന്നെ. ഫർണിച്ചർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോഡൽ കിച്ചൺ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത്. എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു. അതുമാത്രമോ, എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ട്. നല്ല സർവീസ്, ഡോർ ഡെലിവറി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയപാത്രം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം. സ്റ്റീൽ ഹൗസ്, കടൈവീതി, പൊള്ളാച്ചി. എന്താ വീടൊരു ക്ഷേത്രമായി മാറിയോ? സ്റ്റീൽ ഹൗസിൽ പോയാൽ എല്ലാ വീടും ക്ഷേത്രം തന്നെ. ഫർണിച്ചർ, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, മോഡൽ കിച്ചൺ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത്. എല്ലാ വിശേഷങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നു. അതുമാത്രമോ, പഴയതിന് പുതിയത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ട്. നല്ല സർവീസ്, ഡോർ ഡെലിവറി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയപാത്രം. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അക്ഷയപാത്രം. സ്റ്റീൽ ഹൗസ്, കടൈവീതി, പൊള്ളാച്ചി. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ ഇനിയ ദീപാവളി നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ ഇനിയ പൊങ്കൽ നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ ഇനിയ തമിഴ് പുത്താണ്ട് നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ ക്രിസ്മസ് നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ പുത്താണ്ട് നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ റംസാൻ നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിന്റെ വിഷു ആശംസകൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിന്റെ ഓണം ആശംസകൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ ആടിക്കൊണ്ടാട്ടം. സ്റ്റീൽ ഹൗസിൻ റംസാൻ നൽവാഴ്ത്തുക്കൾ. வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஸ்டீல் ஹவுஸின் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஸ்டீல் ஹவுஸின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். வாடிக்கையாளருக்கு ஸ்டீல் ஹவுஸின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். வாடிக்கையாளருக்கு ஸ்டீல் ஹவுஸின் இனிய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். வாடிக்கையாளருக்கு ஸ்டீல் ஹவுஸின் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റീൽ ഹൗസിന്റെ ഓണം ആശംസകൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിന്റെ വിഷു ആശംസകൾ. സ്റ്റീൽ ഹൗസിന്റെ ഓണം ആശംസകൾ. வாடிக்கையாளர்களே, ஸ்டீல் ஹவுஸின் அட்சய திருதி நல்வாழ்த்துக்கள்.